नमस्कार समस्त को स्वागत मो यूट्यूब चैनल को जार ना होची स्वर्णस पाठशाला। खरार प्रभाव दिन को दिन एते बढ़िबारे लागिछि तेणु पिलामाने यथेष्ट पानी पीवा सह अनावश्यक समय घर आदो खरारे बाहर को जाओ नाही। निजर जत्न नहीं विद्यालय रे दिया जाइथिबा गृह कार्य को आनंदर सह संपूर्ण कर। अच्छा पिलामाने तुम मानको ग्रीष्म अवकाश पय गृह कार्य विद्यालय रे दिया जाइथिबो। एहा सह व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य जोड़ा जाइछि जेउंठी प्रति सप्ताह रे गृह कार्य को विषय अनुसार बीणा दीदी द्वारा सूचना दिया जाए उदाहरण माध्यम रे बुझा जाइछि एवं कार्य को करिवा पय शेष रे सूचना बा पुणी थरे मने पकई दिया जाइछि। सही कार्य को घरे किभଳି भाबे करिवो आज एही वीडियो रे आलोचना करिवा। आज आमे प्रथम श्रेणी रो समस्त विषय रो गृह कार्य को जानिबा। प्रथमे भाषा विषयटी रो गृह कार्य आस देखिबा जहाँ आमे प्रवेश उत्सव रे करिथिले। मने पडुछि पिला माने तमे समस्ते प्रवेश उत्सव समय रे आंगुठी छाप साहाय्य रे नाना प्रकार चित्र आउ छवि आंकिथिल। ठीक सेही भली ही आंगुठी रे रंग नेई कागज रे फूल सूर्य गच्छ चढ़ेई इत्यादि चित्र सब आंकिबो। एथिबे तुमे माने जे कोनोसी रंगर व्यवहार मध्य करि परिबो। एहा सह मु एठी चित्र रे देखाइला भली तुमे निज मनरु मध्य किछि चित्र आंकिबो। जेपरि एठी प्रजापति पिंपुड़ी और बेलून गुच्छ करिछि सही भली तुमे माने किछि चित्र करिवो। द्वितीय प्रश्न हेउछि च ट म र ग एई सब अक्षर रु आरंभ पांचटी लेखाएं शब्द तुमे माने कहिबो। आस मु किछि शब्द लिखिछि एई शब्द गुडी को पढिबा एवं मने रखिबा जेमिति विद्यालय खोलिले आसिले तुमे माने शब्द कहि परिबो। तो बहुत शब्द जानिल चट चरण चादर चपल सेही भली ट रे विभिन्न शब्द टसर टाण टगर टापरा टंका म रे मगर मटर महम मलम माछ रथ रज रबर रकत सेही भली ग रे गहम गरम गच्छ गाड़ी गाई। तृतीय प्रश्नटी हेउछि तुमे माने शिखिथिबा जे कोनोसी अक्षर को कागज रे लेख ता ऊपर डाली किंबा मंजी रे अठा लगाई सजाओ। पिला माने तुमे माने जेतिके अक्षर शिखिचो से मध्यरु जे कोनोसी पांचटी अक्षर को प्रथमे निज खाता रे लेखिबो एवं अक्षर रो धार रे अठा साहाय्य रे जाई किंबा जे कोनोसी मंजी घरे सोरिसो चाउल कि अन्य प्रकार जे कोनोसी जहाँ मंजी तुमे माने पाइलो से मंजी को लगेई ता धार रे अठा साहाय्य रे सजाइबो। सजै सारला परे देखो अक्षर गुडी को केते सुंदर देखा जाउछि ना एई भली करिवो। तबरे आसिले 4 नंबर प्रश्न तुम मानकु जेउ गीतटी भल लागुछि अभिनय करी गाई व्हाट्सएप रे भिडियोटी विद्यालय ग्रुप रे निज अभिभावक मानकु कही पठाइबो। गीत समस्ते पूर्वरु शिखिच जेउ गीत तुम मानकु भल लागुछि से तुमको पसंद आसुथिबा गीतटी गाइबो एवं अभिनय करी ताकू व्हाट्सएप ग्रुप रे पठाइबो। वर्तमान गणितर गृह कार्य को देखिबा। गणितर प्रथम कार्य होछि चित्र माध्यम रे केउंटी पाख आ केउंटी दूर ताकू चिन्हाइबा। पिला माने एठी चित्र रे कोन कोन देखुछो कहिलो। ठीक गोटिए झियोटी आ गोटिए घरटी आमे एठारे पाख आ दूर चिन्हाइबा पई चित्र आंकिबा। कोन आंकिबा आ गोटिए आमे घर आंकी दबा। देखो कोन हेबो घरटे आंकिले पिलाटी पाखरे थिबा घर केउंटी हेबो प्रथमे चित्र 2 रे गोटिए घर देइछि एवं आउ गोटिए घर मु पाखरे आंकी देली। अच्छा पिलाटी रो पाखरे थिबा घर केउंटी ठीक अल्प दूर रे थिबा घर हेउछि ता ठारू पाख ता ठारू दूर रे थिबा घरटी पिला ठारू दूर। देखिलो पिलाटी चित्र 1 घर को शीघ्र जीवो ना चित्र 2 घर को केउंटी से शीघ्र जीवो चित्र 1 घर को कारण चित्र 1 घरटी पिलाटीर पाखरे अछि। एही बोली चित्र आंकी एही प्रश्नटीर समाधान करिवो जहा फल रे आमे पाख आ दूर को एठी चिन्हाइबा।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆକୃତିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ତିନିକୋଣିଆ ଜିନିଷର ନାମ କହିଲ କେତୋଟି ତିନିକୋଣିଆ ଜିନିଷର ନାମ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲ। ଚିତ୍ରରେ କଣ କଣ ଦେଖୁଛ? ଲୁଗା ରଖିବା ହ୍ୟାଙ୍ଗର ବା ଓହଳା, ପରଟା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିସ୍କେଟ, କଟା ତରଭୁଜ, ପିଜା, ଟୋପି, ବାନା ଏଇଭଳି କେତେ ଜିନିଷ ତିନିକୋଣିଆ। ସେହିଭଳି ଗୋଲରେ କହିଲ ରୁଟି, ଚକୁଳି, ଦୋସା, ଟିକିଲି, ମୁଦ୍ରା, ବଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ। ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିକୋଣିଆରେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ନାମ ମନେ ପକାଇଲ। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କହିଲ। ସ୍କେଲ, ଆଲମିରା, ଲଫାଫା, ବିସ୍କେଟ, ରୁମାଲ, ଝରକା ଏହି ସବୁ ଆକୃତି ହେଉଛି ଚାରିକୋଣିଆ। ତୁମେମାନେ ତୁମ ପରିବେଶରେ ଦେଖୁଥିବା କିଛି କିଛି ଚାରିକୋଣିଆ ଜିନିଷର ନାମ ମନେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଆସିଲେ ମୋତେ କହିବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତମମାନେ ଗଣି ଚାଲିଲେ ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ହଜି ଯାଇଛି, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୋଜି ଲେଖିବା। 1, 2, 2 ପରେ କଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିଲ 3, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ 4, ତାପରେ 5, 6 ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଇଦେଇଛି। ପୁଣି 4 ପରେ 5, 5 ପରେ ଗଣିଲ, 5 ପରେ 6, 7 ଅଛି, 7 ପରେ 8, 8 ପରେ 9 ସେଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଅଛି, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡରେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେବଳ 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଆମେ 1 ଠାରୁ 9 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଲେଖିବା। 1 ପରେ 2, ପୁଣି 2 ପାଖେ 3, 3 ପାଖେ 4 ଅଛି ତଳକୁ, 4 ପାଖେ 5, 5 ପରେ 6, ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଖାଲି ଅଛି ସେହି କୋଠରୀକୁ ହିଁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। 1, 4, 6, 9 ଏଇ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଆମେ 1 ଠାରୁ 9 ଗଣି ଗଣି ତାକୁ ଲେଖିବା। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ଗଣି 1 ଠାରୁ 9 ତୁମେମାନେ ଏଇ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ। ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଆମର କାମରେ ଆସିବା ସହ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖୁ। ତୁମେମାନେ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାଳ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ତଥା ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଠାରେ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରୁହନ୍ତି ମନେ ପକାଇ କହିଲ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାଉ, ଅଣ୍ଡା ପାଉ। ଠିକ, ଗାଈ, ମଇଁଷି, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, କୁକୁର, ବତକ, ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ଘରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବୋଲି କହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଭାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଖାଉଥିବା ବା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଫଳ ମିଳେ ଯେପରି ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ତରଭୁଜ, ସପୁରୀ, ପିଜୁଳି ଏସବୁ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତାରେ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ। ସେଇଭଳି ଯାହା ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଖାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲଗାଇବା, ଯେମିତି ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି ଇତ୍ୟାଦି। ପରିବେଶ ବିଷୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଘରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଠି ଲଗାଇ ତାକୁ ସଜାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି କାଠିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଚିତ୍ର ବନାଇ ଆସେ। ଏ ଘର ଚିତ୍ର ତୁମେମାନେ କରି ସେହି ଘର ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସଜାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ତୁମ ସହ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଭାବି ଅଲଗା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସମସ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ମଜା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ଦେଖାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପିଲା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରି
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠର ମଜା ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ନିଜର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ଏବଂ ତା ଶିକ୍ଷଣରେ ବାଧା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।